భగవత్యై పంకజోదరలావణ్యప్రకాశ్యై నమో నమః. శుభోదయం. చక్కని శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్రమాసం కృష్ణపక్షంతో కూడినటువంటి చక్కని ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి బృహస్పతి వారం నాడు అదిగో మాతృమూర్తిగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి పంకజోదర లావణ్య ప్రకాశ్యై నమః అని అమ్మవారిని కీర్తిస్తారు. ఎలాగైతే వికసించినటువంటి పద్మం యొక్క రేకులు అందమైనటువంటి కాంతివంతమైనటువంటి పరిమళభరితమైనటువంటి విశేషంతో ప్రకాశంగా ఉంటుందో అటువంటి ప్రకాశాన్ని హృదయ పద్మంలో నుంచి అద్భుతమైన మంత్ర పరిమళాలతో కూడినటువంటి వైభవంగా ఎవరైతే ప్రకాశింపజేస్తున్నారో అటువంటి శక్తి స్వరూపిణి మాతృమూర్తి అయినటువంటి అమ్మా పద్మావతి మీకు నమస్సుమాంజలులు అంటూ చక్కగా అమ్మవారిని కీర్తిస్తూ ఉండగా అదిగో చక్కని ఏడుకొండల నాయకుడు అద్భుతమైనటువంటి ఎర్రని గజపుష్పమాల విశేషాలతో కూడిన పసుపు పచ్చని వన్నెతో ప్రకాశించే కళ్యాణమాలను ధరించినటువంటి వారై అదిగో సాక్షిభూతంగా అమ్మవారికి ఎడమవైపు తాను అద్భుతమైన కీర్తిముఖంతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి తన స్వరూపంతో స్వామి ప్రత్యక్షమై భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉండగా అదిగో అమ్మవారు తిరుచుకనూరు నాయికగా అందమైన మెరుస్తున్నటువంటి వజ్రాల ముక్కరతో చక్కని కాంతివంతమైనటువంటి రత్నాలు పొదిగినటువంటి తిలకాన్ని తన యొక్క నుదుటి మీద ధరించి అద్భుతమైనటువంటి కనకాంబర పుష్పమాల కిరీటంతో ప్రకాశవంతమైనటువంటి ఆ కళ్యాణ పట్టు వస్త్రాన్ని ధరించి ప్రకాశిస్తున్నారు. సదా సిద్ధగంధర్వయక్షేష విద్యాధరైః స్తూయమానే రమే రామ రామే ప్రశస్తే సమస్తామరీ సేవ్యమానే ప్రసాదం ప్రపన్నే మయి త్వం కురుష్వా. అమ్మా, లావణ్యానికి మారుపేరుగా ప్రకాశించేటువంటి పద్మంలో ఆవిర్భవించినటువంటి పద్మావతి నిరంతరం సిద్ధులు, గంధర్వులు, యక్షులు మొదలైనటువంటి విద్యాధర గణాల చేత పొగుడుతున్నటువంటి దానివై సమస్తమైనటువంటి దేవతా యువతుల సమూహాలు ఎవరి యొక్క పాదపద్మ ద్వంద్వాన్ని సేవిస్తూ తరిస్తున్నారో అటువంటి వారిని అనుగ్రహిస్తూ అదిగో చక్కగా స్వామివారి హృదయం నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి పాంచరాత్ర ఆగమ విశేషంతో కళ్యాణాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి మీకు నమస్సుమాంజలులు తల్లి. మీరు మా యొక్క విషయంలో అనుగ్రహాన్ని చూపి ఆశీర్వదించవలసిందిగా భక్తులందరూ కూడా ఆ అమ్మవారిని చక్కగా భక్త సంకల్పపూర్వకంగా కైంకర్యపరుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో సంకల్పాన్ని నిర్వహించుకొని అమ్మవారి ఎట్ట ఎదురుగా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రేమతో సమావేశమై అమ్మవారి యొక్క వాత్సల్యపూరితమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని ఆనందిస్తున్నటువంటి మంగళకరమైన క్షణాలు ఇవి. అదిగో కైంకర్యపరులు చక్కగా మంగళ వాద్యపూర్వకంగా సేవా విశేషాలు నిర్వహిస్తున్నారు. గోవింద.
मानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने कृत्वा क्रतु गुम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे भ्याभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदम् ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सधमाद्येषु वयज्ञस्यामपतयोरयीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादो मातः प्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवे पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञिये मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गशः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदम् ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येते ऋषिभिः सम्भृतकम् रसम् सर्वगम् सपूतमश्नाति स्वदितम् मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येते ऋषिभिः सम्भृतकम् रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकम् सर्पिर्मधूदकम् पावमाने स्वस्तयनेः सुदुघाहि पयस्वतेः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकम् हितम् पावमानेर्दिशन्तु नः इमम् लोकमथो अमुम् कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तयनेः स्वदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकम् हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानम् पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यम् पवित्रम् शतोद्यामगम् हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् पूतम् ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातो सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्य यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुक्रमृतमायुष्पायुर्मे पाहे देवस्य त्वा सविदप्रासावेशिनो अर्बाहुभ्याम् ओष्णास्ताभ्यामाददे इमामगृभ्नण्डशरामृतस्य पूर्व आयुषि विदधेषु कव्या स नोः अस्मिन् सुता बभूवरतस्य सामन्सरमारपन्ते अभिधासि भुवनमसि यन्तासि धर्ता सत्त्वमग्निं वैश्वानरज्ञ सप्राथसङ्गच्छ स्वाहा घृतस्वगात्वा देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मण्यश्वं भन्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये देनाराध्यासम्
स्तम्भादानदेवेभ्यः प्रजापतयेत नाराध्निः प्रजापतय त्वाजुष्टं प्रोक्षामेन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वायवे त्वाजुष्टं प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि यो अर्वन्तञ्जिघाग्नसदितमभ्यामेति वरुणः परमर्तः परश्वो अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा गणेशाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहा घोषाय स्वाहा भगाय स्वाहा अर्यम्ने स्वाहा सवितुर्वः प्रसवोत्पूर्णां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः अने भृष्टमसि भाजो बन्धुस्तपोजा सोमस्य धात्रमसि स्वाहा राजस्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा पामोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा हिंगाराय स्वाहा हिंग्रदाय स्वाहा क्रंदाद स्वाहा वक्रंदाय स्वाहा प्रोधाद स्वाहा प्रप्रोधाय स्वाहा गंधाय स्वाहा अघ्रादाय स्वाहा निवेष्टाय स्वाहोपाविष्टाय स्वाहा संदेदाय स्वाहा वल्गादे स्वाहा आसेनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपादे स्वाहा जाग्रते स्वाहा पूजाते स्वाहा प्रबोधाय स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा विजृताय स्वाहा सज्ञानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहा यानाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा तदे स्वाहा धावदे स्वाहोद्रावाय स्वाहोद्रोदाय स्वाहा शोकाराय स्वाहा शोक्रदाय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा विवर्ताय स्वाहा विधोन्वानाय विधोन्वानाय स्वाहा विधोदाय स्वाहा शुश्रो प्रमाणाय स्वाहा शृण्वते स्वाहा ये क्षमाणाय स्वाहा क्षताय स्वाहा वेक्षताय स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदात्य तस्मै स्वाहा यत्पिबति तस्मै स्वाहा यन्मात्रं करोति तस्मै स्वाहा कुर्वते स्वाहा कृताय स्वाहा हिरण्यपानिमोदये सभितारमुपह्वये सचेत्ता देवता पदं देवस्य चेततो महेन्द्रसवितुर्हवामहे सोमतिज्ञ सत्यराधसं सोष्ठतिज्ञ सोमते वृधो रातिज्ञ सवितुरे महे प्रदेवाय मदेविदे रातिज्ञ सत्पादिं महेशा वितारमुपह्वये आसवं देववेदये
देवस्य सवितुर्मतिमाः सवं विश्वदेव्यं धिया भगं मनामहे अग्निज्ञस्तोमेन समृद्धाय प्राणो अमर्त्यम् हव्यादेवेशो न दधत् सह व्यवालमर्त्य उषग्गोतश्च नो हितः अग्निर्धिया समृण्वते तन्त्वा घृतस्रये महे चित्रभाणो स्वर्विदम् देवां आवेदये वः अग्निन्दोतं पुरोददेहव्यवाहमुपब्रुवे देवां आसादयादिह अजे जनो हि पवमानसौर्यं विदारे शक्मानापयाः रोजेरयारग्नहमानः पुरन्ध्या विभोर्मात्रा प्रभो पित्राश्वासि हयो स्यत्योऽसि मयोऽस्यर्वासि सप्तेरसि भाग्यसि वृषासि नृमणासि ययोर्नामासि शिशुर्नामास्यादित्यानां पत्वान्वेः देवा आशाबाला एतं देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोक्षेतज्ञरक्षत विहरन्ते रिहरामता मिह धृते रिह स्वधृति स्वाहा हिरण्यपाणिमोदय सवितारमुपाह्वये सचेत्ता देवता पदं देवस्य चेतो महेन्द्रसवितुर्हवामहे सुमतिज्ञ सत्यराधसं सुष्टुतिज्ञ सोमते पृथोरातिज्ञ सवितुरेमहे प्रदेवाय मते विदेः स्वातिज्ञ सत्पादिं महेशा वितारमुपह्वये आसवं देववेदये देवस्य सवितुर्मतिमासवं विश्वदेव्यं धिया भगं मनामहे अग्निज्ञस्तोमेन बोधय समिधानो अमर्त्यं हव्यादेवेशो न दधत् सह व्यवालमर्त्य उषग्दोतश्च नो हितः अग्निर्धिया समृण्वते तन्त्वा घृतस्रये महे चित्रभाणो स्वर्विदम् देवां आवेदये वः अग्निं दूतं पुरोददेहव्यवाहमुपब्रुवे देवां आसादयादिह अजे जनो हि पवमानसौर्यं विदारे शक्मानापयाः गोजेरयारग्नहमानः पुरन्ध्या विभोर्मात्रा प्रभो पित्राश्वासि हयो स्यत्योऽसि मयोऽस्यर्वासि सप्तेरसि भाज्यसि वृषासि नृमणासि विभोर्मात्रा प्रभो पित्राश्वासि हयोऽस्यत्योऽसि मयोऽस्यर्वासि सप्तेरसि भाज्यसि वृषासि नृमणासि ययोर्नामासि शिशुर्नामास्यादित्यानां पत्वान्वेः देवा आशाबाला एतं देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोक्षेतज्ञरक्षत विहरन्ते रिहरामता मिह धृते रिह स्वधृति स्वाहा काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कथमस्मै स्वाहा स्वाहाधिमाधेदाय स्वाहा मनः प्रजापतय स्वाहा चित्तं विज्ञाताय
आदित्ये स्वाहादित्ये मह्ये स्वाहादित्ये सुमृळेकायै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा पोष्णे स्वाहा पोष्णे प्रापच्याय स्वाहा पोष्णे नरभेगाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे त्वरेपाय स्वाहा त्वष्ट्रे पुररूपाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे निभोयपाय स्वाहा विष्णवे शुभविष्टाय स्वाहा विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो वरेदसख्यम् विश्वो राययेषोऽध्यदिद्यं नम्रणेत पुष्यसे स्वाहा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामारा राजन्याः शौराय शव्याधिव्याधिमाहारथो जायताम् दोग्ध्रिधनुर्वोह्ला नड्वाना स्वसप्त्यः पुरन्धरयोषा जिष्णोराधेष्ठा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निगामे निगामेन पर्जन्योः वर्षद फलावत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा प्राच्ये दिशे स्वाहा वाच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिशे स्वाहा वाच्ये दिशे स्वाहा प्राच्ये दिशे स्वाहा अभ्य स्वाहा वार्भ्य स्वाहा दगाय स्वाहा गन्धेभ्य स्वाहा श्रवणाभ्य स्वाहा कोप्याभ्य स्वाहा सोद्याभ्य स्वाहा भार्याभ्य स्वाहा हर्णवाय स्वाहा समुद्राय स्वाहा शरीराय स्वाहा वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहा भ्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा स्तनयाय स्वाहा अवस्फोर्जते स्वाहा वर्षते स्वाहा ववर्षते स्वाहोग्रं वर्षते स्वाहा शीघ्रं वर्षते स्वाहोद्गृह्णते स्वाहोद्गृहीताय स्वाहा प्रश्नते स्वाहा शीकायते स्वाहा
पृष्वाभ्य स्वाहा क्रादुनेभ्य स्वाहा नेहाराय स्वाहा अग्नाय स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्यै स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा दिग्भ्यः स्वाहा शाभ्यः स्वाहो दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा अहोरात्रेभ्यः स्वाहा अर्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा ऋतुभ्यः स्वाहा अर्तवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा यावा पृथिवेभ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा रश्मिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा पौत्राय श्री विष्णुशर्मण पुत्राय श्री वेंकटेश्वराय ఓం నమో కమలోద్భవాయై నమో నమః. చక్కని కళ్యాణ మండపంలో ప్రశాంతమైనటువంటి అత్యంత పరిమళభరితమైనటువంటి పుష్ప సమూహాల సరళులలో సాగుతున్నటువంటి తమ యొక్క నిత్య కళ్యాణోత్సవ విశేషాన్ని అదిగో పద్మావతీదేవి చక్కగా స్వీకరిస్తూ అత్యద్భుతమైనటువంటి రీతితో సమస్తమైనటువంటి భక్తులకు గొప్పదైనటువంటి ఆనందాన్ని కలుగజేస్తున్నటువంటి దివ్యమూర్తి అద్భుతమైన పరాక్రమ విశేషంతో స్వయంగా మహర్షులు కీర్తించినట్లుగా దేవీ భాగవతాది విశేషాలలో పరాక్రమాన్ని చూపించినటువంటి వీరమూర్తి. నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసురభయంకరీ సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే. ఆయన గరుడ వాహనారూఢుడు, అలాగే తాను కూడా గరుడ వాహనాన్ని అధిరోహించి భయంకరమైనటువంటి తన పరాక్రమంతో తమోగుణంతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి కోలాసురుడనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి అలవోకగా జయించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మూర్తి, పరాక్రమశాలి, ప్రతాపశీలి అయినటువంటి అమ్మ అవ్యాజమైన కరుణామూర్తిగా తన భక్తులలో దుఃఖాన్ని కలిగించేటువంటి అంశమైనటువంటి పాపాన్ని తాను స్వయంగా దూరం చేస్తూ వారిని తాను బ్రహ్మ విద్యగా ఆ పరమాత్మతో వారికి సాన్నిధ్యాన్ని సామీప్యాన్ని చేకూరుస్తోంది. అందుకనే సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమోస్తుతి. చాలా గొప్పదైనటువంటి ఐశ్వర్య సంపన్నురాలు మోక్షలక్ష్మిని కూడా చెప్పబడుతుంది. पृथिव्यै स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाभ्यः स्वाहोषधीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहा सरीसृपेभ्यः स्वाहा असावे स्वाहा वसावे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा
ज्ञानाश्रये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा सोषाय स्वाहा सज्ञासर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलम्लुचाय स्वाहा दिवापदयते स्वाहा अधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचाय स्वाहा अभासे स्वाहा नभस्याय स्वाहेशाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहा ग्रहसस्पतये स्वाहा वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा स्वस्वाहा मूर्ध्य स्वाहा अव्यष्णुविने स्वाहा अन्त्याय स्वाहा अन्त्यायनाय स्वाहा भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा आयुर्यज्ञेन कल्पताग स्वाहा प्राणो यज्ञेन कल्पताग स्वाहा पानो यज्ञेन कल्पताग स्वाहा व्यानो यज्ञेन कल्पताग स्वाहा उदानो यज्ञेन कल्पताग स्वाहा समानो यज्ञेन कल्पताग स्वाहा चक्षुर्यज्ञेन कल्पताग स्वाहा श्रोत्रे यज्ञेन कल्पताग स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पताग स्वाहा मनो यज्ञेन कल्पताग स्वाहा आत्मा यज्ञेन कल्पताग स्वाहा पृष्ठे यज्ञेन कल्पताग स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताग स्वाहा यज्ञो यज्ञेन कल्पताग स्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताग स्वाहा स्वर यज्ञेन कल्पताग स्वाहा एकस्मै स्वाहा द्वाभ्याग स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहा यष्ट्यै स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा आघारमित्या आघारम् आघार्येत्य आघार्य ध्रुवां समिति अनक्ति आत्मन् एव यज्ञस्य शिरः प्रतीति दधाति अग्निः देवानां दूतः आसीत् दैव्यः असुराणां तौ प्रजापतिमिति प्रजापतिं प्रश्यम् ऐतां सः प्रजापतिरिति प्रजापतिः ब्राह्मणम् अब्रवीत् एतत् वीति ब्रूहि इति एति श्रावय इति इदं देवाः शृणुत इति वावा तत् अब्रवीत् अग्निः देवः होता इति यः एव देवानां तम् अवृणीत ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यस्य एवं विदुषः प्रवरमिति प्रवरं प्रवृणत इति प्रवृणते भवति आत्मना परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति यत् ब्राह्मणः च अब्राह्मणः च प्रश्यम् एयातामित्या इयातां ब्राह्मणाय अधीति ब्रूयात् यत् ब्राह्मणाय अध्याहेत्यधि आह आत्मने अधीति आह यत् ब्राह्मणं पराहेति परा आह आत्मानं परेति आह तस्मात् ब्राह्मणः न परोच्य इति परा उच्यः आयुः ते आयुर्दा इत्यायुहोदाः अग्ने एति प्यायस्व समिति ते अवेति ते हेडः उदिति उत्तममित्युत्तमं प्रेति नः देवी एति नः दिवः अग्ना विष्णु इत्यग्ना विष्णु अग्ना विष्णु इत्यग्ना विष्णु इमं मे वरुण तत् त्वा आयामि उदिति ऊत्यं चित्रम् अपां नपात् एति हि अस्थात् उपस्थमित्युपस्थं जिह्मानाम् ऊर्ध्वः विद्युतमिति विद्युतं वसानः तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्तीः हिरण्यवर्ण इति हिरण्यवर्णाः परीति यन्ति यह्वीः समिति अन्याः यन्ति उपेति यन्ति अन्याः समानम् ऊर्वं नद्यः प्रणन्ति तम् शुचिं शुचयः दीदिवागुंसम् अपां नपातं परीति तस्थुः आपः तम् अस्मेराः युवतयः युवानं मर्मृज्यमानाः परीति यन्ति आपः सः शुक्रेण शिक्वना रेवत् अग्निः दीदाय अनिध्मः
घृतनिर्निगिति घृता निर्निक अप्स्वित्यपुसु इन्द्रावरुणयोरितीन्द्रा वरुणयोः अहं सम्राजोरिति सम्राजोः अवह एति वृणे एता नः वृडातः ईदृशे इन्द्रावरुणेतीन्द्रा वरुण आयुवम् अध्वराय नः विषयजनायामहि शर्मा यच्छतं दीर्घप्रयज्युमिति दीर्घप्रयज्युम् अतीति यः मनुष्यति वयं जयेम पृतनासु दूढ्यः एति नः मित्रावरुणेति मित्रावरुण प्रेति बाहवा त्वं नः अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडः अवेति यासि श्रेष्ठः यजिष्ठः वह्नितम इति वह्नितमः शोषुचानः विश्वा द्वेषागंसि प्रेति मुमुग्धि अस्मत् सः त्वं नः अग्ने अवमः भव ऊती नेदिष्ठः अस्याः उषसः व्युष्टाविति वि उष्टौ अवेति यक्ष्वानः वरुणम् ररानः वीहि मृडीकं सुहव इति सुहवः नः एधि प्रप्रेति प्र अयम् अग्निः भरतस्य शृण्वे वीति यत् सूर्यः न रोचते बृहत् भाः अभीति यः पूर्वं पृतनासु तस्थौ दीदाय दैव्यः अतिथिः शिवः नः प्रेति ते यक्षि प्रेति ते इयर्मि मन्मा भुवः यथा वन्द्यः नः हवेषु धन्वन् इव प्रपेति प्रापा असि त्वम् अग्ने यक्षवे पूरवे प्रत्नराजन् वीति पाजसा वीति ज्योतिषा सह त्वम् अग्ने प्रतीकेन प्रतीति ओषा यातु धान्य इति यातु धान्यः उरुक्षयेष्वित्युरुक्षयेषु दीद्यत तं सुप्रतीकमिति सुप्रतीकं सुदृशमिति सुदृशं स्वञ्चम् अविद्वागं सह विदुष्टरमिति विदुः तरं सपेमा सह यक्षत विश्वा वयुनानि विद्वान् प्रेति हव्यम् अग्निः अमृतेषु वोचत् अगंहमुच इत्यगंहः मुचे विवेशायत् मा पीति नः इन्द्रा इन्द्राक्षत्रम् इन्द्रियाणि शतक्रतो इति शतक्रतो अन्विति ते एदायि ओं समिध इति समिधः यजति वसन्तम् एव ऋतूनाम् अवेति रुन्धे एतनो नपातमिति तनो नपातं यजति ग्रीष्मम् एव अवेति रुन्धे इडः यजति वर्षाः एव अवेति रुन्धे बर्हिः यजति शरदम् एव अवेति रुन्धे स्वाहाकारमिति स्वाहाकारं यजति हेमन्तम् एव अवेति रुन्धे तस्मात् स्वाहाकृता इति स्वाहाकृताः हेमन् पशवः अवेति सीदन्ति समिध इति समिधः यजति उषसः एव देवतानाम् अवेति रुन्धे तनो नपातमिति तनो नपातं यजति यज्ञम् एव अवेति रुन्धे इडः यजति पशून् एव अवेति रुन्धे बर्हिः यजति प्रजामिति प्रजाम् एव अवेति रुन्धे समानयत इति समानयते उपभृत इत्युपभृतः तेजः वै आज्यं प्रजा इति प्रजाः बर्हिः प्रजास्विति प्रजासु एव तेजः दधाति स्वाहाकारमिति स्वाहाकारं यजति वाचम् एव अवेति रुन्धे दशासमिति पद्यन्ते दश अक्षरेति दश अक्षरा विराडिति विराट् अन्नं विराडिति विराट् विराजेति विराजा एव अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् अवेति रुन्धे समिध इति समिधः यजति अस्मिन् एव लोके प्रतीति तिष्ठति तनो नपातमिति तनो नपातं यजति यज्ञे एव अन्तरिक्षे प्रतीति तिष्ठति इडः यजति पशुषु एव प्रतीति तिष्ठति बर्हिः यजति ये एव देवयाना इति देवयानाः पन्थानः तेषु एव प्रतीति तिष्ठति स्वाहाकारमिति स्वाहाकारं यजति सुवर्ग इति सुवहागे एव लोके प्रतीति तिष्ठति एतावन्तः वै देवलोका इति देवलोकाः तेषु एव यथा पूर्वमिति यथा पूर्वं प्रतीति तिष्ठति देवासुरा इति देवासुराः येषु लोकेषु अस्पर्धन्ता ते देवाः प्रयाजैरिति प्रयाजैः एभ्यः लोकेभ्यः असुरान् प्रेति अनुदन्ता तत् प्रयाजानामिति प्रयाजा। ఓం నమో కళ్యాణకాంతాయై
నమో నమః. నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే. అమ్మా మహామాయాస్వరూపిణి, శ్రీపీఠంలో చక్కగా దేవతలందరి చేత కూడా కీర్తించబడుతున్నటువంటి దివ్యమూర్తి మాయాశక్తి స్వరూపిణిగా కీర్తించబడుతోంది. పరమాత్మలో ఉన్నటువంటి ఆ స్వరూపమే మాయాస్వరూపం. ఎందుకంటే మాయా అనేటువంటి ఆ శక్తితోనే విశ్వరూపంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు పరమాత్మ. కనబడుతున్నదంతా పరమాత్మనే. అయితే పరమాత్మను ప్రపంచ రూపంలో చూస్తున్నాం. ఆ ప్రపంచ రూపంలో చూపించేది ఆయనలో ఉండే శక్తి. కనబడేది ఎప్పుడూ ఐంద్రజాలికుడే. ఐంద్రజాలికుడు తన శక్తి రూపంలో బయటికి ప్రదర్శన చేస్తున్నప్పుడు అనేక పదార్థాలుగా కనబడుతున్నాడు. ఒక స్టేజి మీద ఇంద్రజాలం జరుగుతోందంటే దానికి ఆధారం ఐంద్రజాలికుడు, ఆ ఇంద్రజాలం చేస్తున్నవాడు. ఆ ఇంద్రజాలంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే అతనిలో ఉన్న శక్తి. ఆ శక్తే పావురాలుగా టోపీలో నుంచి రకరకాల వస్తువులుగా అనేక విధాలుగా అనేక మూర్ఛబోయేటట్లు చూసేవాడు. వాడి మనస్సు కనికట్టు, వాడి కన్నును కట్టేస్తాడు. అందుకనే కనికట్టు అంటారు. అలా ఈ ప్రపంచ రూపంలో భార్య, బిడ్డలు, ఇండ్లు, వాకిండ్లు, అయ్యో ఇంత ఇది అనేక రకాల గోళాలు ఎంతుంది ఈ ప్రపంచం అని అనిపించేటట్టుగా కనబడుతున్నది ఎవడంటే పరమాత్మనే. బంగారమే అనేక రకాల రూపాల్లో కనబడుతున్నాయి. వడ్డాణాలుగా, ముక్కు పుడకలుగా, అలాగే అనేక రకాల గాజులుగా, కమ్మలుగా, ఇన్నిగా కనబడుతున్నా లోపల ఉండే వస్తువు మాత్రం ఒకటే, అది బంగారు. బంగారాన్నే మనం చూస్తున్నాం, కానీ బంగారాన్ని బంగారుగా కాకుండా ఆభరణాలుగా చూస్తున్నాం. ఆభరణాలులో ఉన్నది బంగారమే. బంగారం తీసేస్తే ఆభరణం అదృశ్యం. అట్లాగే పరమాత్మను గన పక్కకు తీసేస్తే, ఆయనలో ఉండే సత్ అనేటువంటి ఆ శక్తిని పక్కకు తీసేస్తే ఈ ప్రపంచం అదృశ్యం. అటువంటి ఆ శక్తి రూపం అదిగో ఇక్కడ అమ్మవారుగా ఇదిగో అందుకుంటున్నారు. ధారయతే పితా ఏవ తత్ పుత్రేణ సాధారణం సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానత్ సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయోపసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతుః ప్రభానాభాత్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాతపద్గస్తపన్నభితపన్ రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః.
ఇచ్చినే వాడికైన వాడు నీకు బలవడగే ఆడుకోలు మాటవాడు అన్ని తాళించడటే कुरुते एतस्मात् आहुः यः च एवं वेद यः च न कथा पुत्रस्य केवलं कथा साधारणं पितुः इति अस्कन्नम् एव तत् यत् प्रयाजेष्विति प्रयाजेषु इष्टेषु स्कन्दति गायत्री एव तेन गर्भं धत्ते एषा प्रजामिति प्रजां पशून् यजमानाय प्रेति जनयति चक्षुषी इति वै एते इति यज्ञस्य यत् आज्यभागा वित्याज्यभागौ यत् आज्यभागा वित्याज्यभागौ यजति चक्षुषी इति एव तत् यज्ञस्य प्रतीति दधाति पूर्वार्ध इति पूर्वार्धे जुहोति तस्मात् पूर्वार्ध इति पूर्वार्धे चक्षुषी इति प्रबाहुगिति प्रबाहुक जुहोति तस्मात् प्रबाहुगिति प्रबाहुक चक्षुषी इति देवलोकमिति देवलोकं वै अग्निना यजमानः अन्विति पश्यति पितृलोकमिति पितृलोकं सोमेन उत्तरार्ध इत्युत्तरार्धे अग्नये जुहोति दक्षिणार्ध इति दक्षिणार्धे सोमाय एवं इवाहि इमौ लोकौ अनयोः लोकयोः अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै राजानौ वै एतौ देवतानां
यत् अग्निशोमावित्यग्नि सोमौ अन्तरा देवताः इज्येते इति देवतानां विधृत्या इति विधृत्यै तस्मात् राज्ञा मनुष्याः विधृता इति विधृताः ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति किं तत् यज्ञे यजमानः कुरुते येन अन्यतो दत इत्यन्यतः दतः च पशून् दाधार उभयतो दत इत्युभयतः दतः च इति ऋचम् अनूच्येत्यनूच्य आज्यभागस्येत्याज्यभागस्य जुषाणेन यजति तेन अन्यतो दत इत्यन्यतः दतः दाधार ऋचम् अनूच्येत्यनूच्य हविषः ऋचा यजति तेन उभयतो दत इत्युभयतः दतः दाधार मूर्धन्वतीति मूर्धन्वती पुरोऽनुवाक्येति पुरः अनुवाक्य भवति मूर्धानम् एव एनं समानानां करोति नियुत्वत्येति नियुत्वत्या यजति भ्रातृयस्य एव पशून् नीति युवते केशिनं हादार्भ्यं केशी सात्यकामिरिति सात्यकामिः उवाच सप्तपदामिति सप्तापदा ते एषक्वरीं श्वः यज्ञे प्रयोक्ता स इति प्रयोक्ता स यस्यै वीर्येण प्रेति जातान् भ्रातृव्यान् उदते प्रतीति जनिष्यमानान् यस्यै वीर्येण उभयोः लोकयोः ज्योतिः धत्ते यस्यै वीर्येण पूर्वार्धेनेति पूर्वार्धेन अनद्वान् भुनत्ति जघनार्धेनेति जघना अर्धेन धेनुः इति पुरस्ताल्लक्ष्मेति पुरस्तात् लक्ष्मा पुरोऽनुवाक्येति पुरः अनुवाक्य भवति जातान् एव भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते उपरिष्टाल्लक्ष्मेत्युपरिष्टात् लक्ष्मा याज्य जनिष्यमानान् ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवेशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा చేసిన దైవం ఎటువంటి యోగంబులిన్నియును చేసి
నా